बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदेद। उर्दू ख़त नस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ती नंबर 6 मरकबात के ज़ेल में आज हमारी चौथी वीडियो है जो त्वा और जिम के बारे में है, यानी त्वा और जिम आपस में जब मिल जाए और मुरक्कब हो जाए। त्वा से मुराद त्वा और ज़्वा है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। इस तरह जिम से मुराद हमारी जो है वो जिम हा खा वगैरह है। तो त्वा में कोई तब्दीली नहीं आती है, इस तरह जिम में भी कोई तब्दीली नहीं आती है, बिलखुसूस जब जिम आखिर में हो। अगर शुरू में है तो इसकी जो शक्ल है वो मुख्तलिफ़ किस्म की है, इसमें बहुत तफसील है और हम जिम के जो तख्ती है उसमें हमने तफसील के साथ बयान किया है। आखिर में अगर है तो उसका गन्ना बाकी रहता है और इसका जो चोंच होता है जिम का जो शुरू वाला होता है ये ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम त्वा बना देंगे और त्वा के लिए हम इंतखाब करते हैं सत्र अव्वल से तकरीबन निसफ कत ऊपर इसको शुरू कर देते हैं और इसका जो अलिफ है तकरीबन 3 कत है, 2 कत सीधा और तीसरा कत जो है वो ट्रे बन जाएगा। तो इसके बाद त्वा का इंतखाब कर देते हैं। त्वा का जो इंतखाब करते तो ये अंदरूनी शक्ल जो है वो तुख्म कीड़ा की मानंद है और या तिकोन की तरह है। अंदर जल्दी सिमटने की कोशिश कर देंगे और ये हिस्सा थोड़ा सा मोटा बना देंगे, चौथाई कत के बराबर, और ये फिर सीधा हमवार लाएंगे और उसमें हम इजाफी दंदान की और गुन्ना बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके बाद ये ऊपर से नीचे लाएंगे और ऊपर से के बाद फिर यहाँ पर जिम शुरू कर देंगे और जिम सत्र अव्वल से ऊपर इसका सिरा शुरू कर देंगे और फिर ये जो हिस्सा है ये सत्र नशिस्त पर ये मुकम्मल हो जाएगा और नशिस्त से फिर दोबारा कुर्सी और कुर्सी से दोबारा नशिस्त पर इसका अख्तिताम होगा और यहाँ पर ये बेज़ भी शक्ल हो जाएगा और तफसील के साथ इंशाअल्लाह हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो त्वा है और त्वा में सबसे पहले क्या है, अलिफ है। अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सत्र अव्वल है, सत्र सानी है, नशिस्त और कुर्सी है। सत्र अव्वल सत्र सानी के दरमियान का जो फासला है 3 है, 3 कत, और सत्र सानी और नशिस्त और इसका कुर्सी और नशिस्त के दरमियान का जो फासला है वो 2.5 कत है। सबसे पहले हम अलिफ को इस तरह बना देते हैं कि यहाँ पर हमने इसको 2 कत बना दिया और हमने ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बरछानुमा बना दिया। अब यहाँ पर एक इसको देख सकते हैं। तीसरा जो हिस्सा है यानी तीसरा कत, इसको हम थोड़ा सा मोड़ देंगे, ये देखें निसफ कत, और मोड़ने के बाद फिर उसके बाद हम दोबारा वापस जाएंगे और यहाँ पर तिकोनी शक्ल बनाने की कोशिश कर देंगे। तो ये हिस्सा थोड़ा सीधा बन जाएगा और यहाँ पर तिकोनी बन जाएगी और फिर चौथाई कत यहाँ पर टक लगा देंगे और फिर आपस में इसको मिलाने की कोशिश कर देंगे और ये हिस्सा थोड़ा सा मोटा बन जाएगा। इसको हम ताज़ा कर देंगे। फिर इसके बाद ये हिस्सा गोलाई की शक्ल में इसकी तरफ हम जाएंगे और ये हिस्सा सीधा बना देंगे मामूली सा और इसमें से थोड़ा सा इसको निकाल देंगे। तो ये जो हिस्सा होगा तकरीबन 1.5 कत लंबाई के एतबार से हो जाएगा और चौड़ाई के एतबार से 1.25 कत बन जाएगा। यहाँ से हमने जिम को शुरू करना है और जिम को हम इस तरह शुरू कर देते हैं कि इसको हम गोलाई की शक्ल में बना देंगे। इसकी जो पैमाइश होगी वो 1.5 कत हो जाएगी और फिर इसका निचला हिस्सा भी इसके साथ गोलाई की शक्ल में बना देंगे। बाद लोग इसको सीधा बना देते हैं, गलती करते हैं, या इसको गोल बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी गलती करते हैं। न गोल है ये सिरा और न सीधा है कि इस तरह बना दें और न गोल है, बल्कि गोलाई माइल है और फिर ये हिस्सा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है और ये थोड़ा सा मुख्तसर है। अब इसकी सीध में हम थोड़ा सा इसमें से बाहर निकालने की कोशिश कर देंगे और जो ही इसको यहाँ से इसके बराबर में लाया इसको हम जल्दी सिमटने की कोशिश कर देंगे और फिर इसको हम मोटा बना देंगे। देखें
اس کے بعد غنہ، اس کے لیے ہم پیمائش کرتے ہیں 3.5 قط. یہاں سے اس کو باہر سے تھوڑا سا نکال دیں گے اس چونچ کے بقدر، تو تقریباً یہ 1/4 قط کے برابر یہ حصہ اس میں سے یعنی غنہ اس کا نکل جائے گا. اور پھر اس کی جو گہرائی ہو جائے گی وہ تقریباً 1 سے 1/2 یعنی نصف قط ہے. آہستہ آہستہ پھر اس کو ہم آپس میں ملانے کی کوشش کر دیں گے اور اس طرح ایک نشان لگا دیں گے. قلم کو ترچھا رکھ کے زیادہ دباؤ ڈال دیں گے اور جلدی سمیٹنے کی کوشش کر دیں گے. اور اسی اثنا میں جیم کا پیندہ زمین پہ لگے گا اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا زمین پہ لگنے کے بعد اس کے بعد اٹھنا شروع ہو جائے گا اور اٹھنے کے بعد فوراً تھوڑا سا کھل جائے گا. اور جب اوپر اس لکیر کے قریب پہنچیں گے تو اس کو ہم سمیٹنے کی کوشش کر دیں گے. تو یہ جو شکل ہو جائے گی یہ چھری کی مانند یا تلوار کی مانند ہو جائے گی اور ہم اس کو تھوڑا سا تازہ کر دیں گے. یہاں سے اس کی پیمائش 1.25 قط ہے، 1 سے 1/4 ہے اور 2 قط ہوا میں ہے اور کچھ کم قط زمین پہ اس کا پیندہ لگا ہے. اور یہ جو پیمائش ہو جائے گی یہ تقریباً نصف قط 1/2 ہو جائے گی. اس کا جو نقطہ ہوگا بالکل اس کی سیدھ میں ہم اس طرح 2 قط لگا دیں گے اور تیسرے پہ ہم نقطہ جمع کے نشان پہ ہم اس طرح بنا دیں گے. تو یہ جو شکل بن جائے گی یہ انڈے کی مانند بن جائے گی، آپ دیکھیں. اور یہ آپس میں جو فاصلہ ہوگا وہ 3 قط کے برابر ہو جائے گا. تو کٹ پین کے ساتھ کس طرح بنانا ہے وہ بھی اس طریقے پہ بنا دیں گے. مطلب ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے ابھی تو اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور آپ پہلی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. سیدھ میں آئیں گے، دیکھیں تھوڑا سا خم دے دیں گے اس طرح. پھر اس کے بعد یہ جیم اس کا غنہ بنا دیں گے، یہ تح یا تج بن جائے گا. اس کے بعد اگر کٹ مارکر کے ساتھ بنا لے وہ بھی اس طریقے سب سے پہلے اس کا الف بنا دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا موٹا بنا دیں گے، اندر سے سیدھا اور باہر سے گول، اور گولائی کی شکل میں اس طرح لے کے آئیں گے. اور پھر یہ جیم ایک غلطی میں بال پین کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ وہ ہماری جو غلطی کرتے ہیں ہم سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ طعام میں غنہ کوئی نہیں ہے. تو یہ غلطی نہ کریں کہ آپ یہاں پر اس کے لیے آپ غنہ ثابت کر دیں. تو یہ طا اور ہا نہیں ہوگا، طا اور جیم، بلکہ اس میں ایک غنے کا ایک دندان کا اضافہ ہو جائے گا اور یہ الفاظ غلط بن جائے گا. تو ہم نے بالکل طا بنانی ہے اور طا کے سیدھ میں پھر جیم بنانی ہے. دیکھیں یہاں پر جیم ہم نے بنایا ہے اور اگر اس طرح بنایا تو یہ غلط بن جائے گا. ہم نے بالکل معمولی سی تھوڑی سی گولائی دینی ہے، دیکھو، اور پھر یہ جیم بنانا ہے اس میں. اور اس میں بھی سارے قواعد کا لحاظ رکھنا ہے، موٹائی کا اور پتلائی کا اور بیج شکل کا اور تخمی کھیرا کا. اور پیمائش جو ہے، پیمائش اگر نہ بھی ہو تو باقی جو اصول ہے اس کو ہم نے اپنانا ہے. اور بال پین کے ساتھ اور کٹ پین کے ساتھ مارکر کے ساتھ ہم نے اس پہ زیادہ مشق کرنی ہے تاکہ ہمارے گرفت میں آ جائے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.